हाय फ्रेंड्स, स्वागत कर नुआ ब्लॉग वीडियो रे। तो सकाल सकाल फ्रेश ब्लॉग देखिए मिले दही पखाड़ हूँ भेंडी अच्छी ता सहित आलू चोखा। तो चलते सकाल सकाल दानाटा बाड़े बाड़े देकी बाहर जा। तो दही पखाड़ तो सकाल गरम दिन जो कौड़ा लगे मस्त लगे। आलू चकटा रहा रहा भेंडी। तो भेंडी पूरा तो जान भेंडी छेचा पूरा खतरनाक लगे। चल खाइबाटा बाड़े देकी बाहर जा कौटी रास्ता जाए कम अच्छे तो बुले बालिक आसवा। चलो ये 10टा बाजिले। तो फ्रेंड्स मुझे मत निद आ मुझे तो शोई उठिक दही पखाड़ पर निशा होगा। चलो मुझे उठी सारे पा मुँह फुह धोई देकी बाजिले 5टा ना 4:30 बाजे। तो अब मुँह धोई देकी बाहर जा रास्ता उठिके पे मैंने कॉल करते तो खेलिक आसवा। ये बाड़ी पट। तो चलो मुँह धोई सारिक मुँह फुह पोछा। तो एमती रहा कि घर भ्यू मैंने अंधार अच्छे लाइट ना संगे तो लाइन आस लेट हम आइला बोधे। तो चलो मुझे भीतर देखा लाइन आस। तो फाइनाल फ्रेंड्स संगे गामछा मुँह फुह पोछीद पोछी देकी बाहर रास्ता को। चलो शोष लगे। चलो शोष पानी टी पीद फ्रिज रे बसई जो ओआरएस पानी तो ठंडा लगे बोली सेटा काढ़ के पीवा। ये रखी फास्ट तो देखो मैंगो बोटल ना कि रखी ना ठंडा रहा टे ओआरएस टा मीठा मीठा लगे ऑरेंज टाइप तो से रखी आला बोटल पानी देख पारे। तो पीदे पी देकी बाहर जा कौटी रास्ता को। बोटल को से भाव खोल गोटे हाथ तो कैमेरा अच्छे खोली पारे गोटे हाथर मैंने पूरा पानी गरम दिन ठंडा लगे आप खुशी जानते हो। गरम दिन तो गोटे जिनस ठंडा पानी। तो बाहर जा चल ए ड्रेस पिंधि सारे ड्रेस पिंधा पिंधि सैला बाहर के रास्ता को जीवा। चप्पलटा गोटे लगे चप्पल देखते बाहर अच्छे चप्पलटा पिंधि नुआ चप्पल आनी नहीं जावा। रास्ता तो फाइनाली फ्रेंड्स रास्ता पहुँची। तो पहुँचला किसी कम सारिक जा सांग पाख। तो मुझे पहुँची स्कूल देख पार तो ऐसे कि सब बस खेल सब छोट पिला गुड़ा सान भाई गुड़ा हे खेल आप देखो मैं खेली सारे आप देखे मुझे फ्री फायर खेलुची। तो खेलदे तो देखिपार मुझे नुह मो साथ बहुत छुआ अच्छा देखे देव जीतू हरीश आ जगा ये सब टाइप अच्छा। तो ये सन्ध्या है सन्धार चिकेन रंधा हम कही आप चिकेन रंधा हम ए आलू पड़ी चिकेन धोई सारी। तो आलू ए कढ़ाला पियाज आ रसुण सॉरी पियाज हूँ पेस्ट जो थे अदा रसुण जो पेस्ट गोटे थाए से पकईदे पकईदे आरम्भ कर। तो एमती किसी अच्छी एमती किसी कलापर गरम होगापर नाली टे देखा चीनी टे पकईदे कलर आस टेस्ट अलग हम चीनी पहले। तो तापर टमाटो ना चिकेन तापर आलू ये तो रहा गरम चलती से पियाज देन बाटना पहला पकई सारापर गोटे नाली करदे टे गरम हम। तापर मसला मसली पकेबा आम तो ये चुली आप कौड़ा चुली कमेंट निश्चित करा। एमती रही किसी कलर संगे ना तो कलर पड़ो मसला मसली फास्ट तो लुण पहला टेस्ट में लुण पड़ो निश्चित लुण पकड़ ना तरकारी खराब चिकेन तरकारी खराब निश्चित हम जापर ना। तो से लुण टे पकड़ ये सब रहा पाखर मसला देख पार मसला फास्ट पड़ो गरम मसला बहुत मसला चिली मसला पुणी हल्दी तापर जीरा पाउडर चिकेन पाउडर कौन चिकेन मसला एमती अच्छी किसी। तो फास्ट पहला लंका गुंड ताको गुड़ा हम देख पार। तापर सेकेंड पड़िया मसला पुणी जो चिली मसला जोड़ा तापर हूँ यहाँ कलर पका टेस्ट कलर पका एमती नाली टाइप कलर आप देख पाते हलदी देते नाली टाइप कलर आएगा। तापर हलदी पड़ो अल्प हलदी पड़ो क्या चिकेन हलदी पड़ी। तापर पड़े जीरा मसला पर हूँ मिक्स करदे माने मिक्स कर सारापर टेस्ट टे बागू आस। तो एमती किसी मिक्स करदे देख पाते ये किसी मिक्स करा।
ତା ଖାଲି ତ ହେବନି ଲାଗିଗଲାଣି। ତ ଚୁଲିରେ ଆଉ କିଛି ଜାଳ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆମର ସେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ତାଦେହରେ କିଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକାଇଦେବା, ସବୁ ମସଲା ଟିକେ କଷିଲେଣି, ଚିକେନ୍ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲା ତ ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ମାନେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିଦେବା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ପାଣି ଟିକେ ନଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପାଣି ତ ଦିଅ ସହିତ ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିଦେବା, କାରଣ ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିଦେଲେ ସେଠି ସିଝିଯିବ। ପାଣି ଟିକେ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କଷା କାଢ଼ିକି ଖାଇବା। ତ ଗରମ ମସଲା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ପଇଲା, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ, ଆମର ଢାଙ୍କୁଣି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହସିବେ। ତ ଦେଖାଉଛି ଢାଙ୍କୁଣିଟା କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଢାଙ୍କୁଣି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମରା ହେଲା, ଦେନ୍ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଝିଯିବ। ତ ଫାଇନାଲି ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ ତ ପୁରାପୁରି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସିଝି ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ କଷା କିଛି କଢ଼ା ହେବ, ମୁଁ ଖାଇବି, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି କଢ଼ା ହେବ। ତାକୁ ଖାଲି ତ ଖାଇବନି ନା, ପାଣି ଖାଲି ଖାଇବନି, କଷା କିଛି କଢ଼ା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ତ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣିଟାକୁ ମାରିଦେବା। ପାଣିଟା ଦେଇଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଦେଇ ସିଝେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ମାରିଦେବା ପାଣିଟାକୁ। ଆଉ ଝୋଳ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ବେଶୀ ନୁହଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ କଷା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କଷା ଟେଷ୍ଟ ବା ନାଙ୍ଘା ଥିଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କଷା ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମ ଘରେ ମୋ ବାପା ରୋଷେଇ କଲେ ତରକାରୀର ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ରେଟ୍ ମାନେ ହିସାବ ଦେଇଥାଉଛି ମିନିମମ୍ ଭାଇ 100ରୁ 99%। ତ ଚାଲ ଏଇ ଯେତିକି ରହିଲା କଷା ଗୁଡ଼ା ବାଡ଼େଇଦେବା, ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି, ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଖିଆପିଆ ହେବ, ଭାତ ଖାଇବା। ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 9ଟା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 9ଟା ହେଲାଣି ମାନେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବାଟା ମ୍ୟାଟର୍ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁଣି କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଖାଲି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବ, କାଲି ପୁଣି ଯିବି ଜାଗା। ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଭାତ ଆମର ବଢ଼ାଇକି ଆସିଯାଇଛି, ଭାତ ରହିଲା ଚିକେନ୍ ଭାତ ରହିଲା, ପାଣି ଲୁଣ ତ ରହିଛି ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ତ ଚାଲ ରହିଲେ ମୁଁ ଭାତଟା ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରଥମେ ଭାତରେ ମୁଁ ଝୋଳ ଗୋଳେଇବି। ଦେଖିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଳୁ ଏଇତ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ 2 ପିସ୍ ନ କାଲେ ସାଇଡ଼୍ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ 2 ପିସ୍ କାଢ଼ିବି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦେଖିବା ଆପଣ ତ ରହିଲା ଚିକେନ୍ ରହିଲା 2 ପିସ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଖାଇବି। ତ ଖାଇବାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଖାଇବା ଭାଇ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ମସ୍ତ। କାଲି ଯିବି ବୋଲି ଆମର ଚିକେନ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେଇକି ଏବେ ଶୋଇବା। ଆଉ ଚାଲ, ଆଉ ହଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।